ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ दिल्ली रे हाले गे माझी मापाजी बन बेरेद के कोआ पाटागन सारी धरम कोर कमिटी दाबी सकाम चाला गए थे दिल्ली होम मिनिस्टर ऑफिस को चलाना और अगवान को दो सनम लेकाना कागज सकाम से मेमोरेंडम को जमा केदा साथे पीएमओ में दो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रे हो मेमोरेंडम को चला केदा सातान दो सारी धरम कोड लागू होचो बाबते और 17 फेब्रुआरी 2023 साहित रे वेस्ट बंगाल विधानसभा रे बिल होको पास होजलेदा सारी धरम कोड बाबते और बिल पास हो जो तायम गे वेस्ट बंगाल राज्य सरकार पाटा खन हो भारत सरकार ठेन को आरदास लेना नुआ कोड पास हो जो लगी थे मेमोरेंडम जमा एम लगी थे सारी धरम कोर कमिटी पाटा खन सेटे को ताहे कना सुबोध हांसदा बाबूलाल हांसदा मदन मोहन बास्के सुखचांद सोरेन लेकान मारंग अगवान को नुआ बाबत के नित इंसला लाइव जोपड़ा मेना कदिया ऐसे कारण लीडर और नुआ सारी धरम कोर कमिटी रेन जहाँ कन्वीनर मेना कदिया सुबोध हांसदा गोमके एनकान गोमके आयमा साराव ट्राइब टीवी सला झगड़ा लगित एनकान गोमके जहाँ कुकलिन दहया आम ठेन ओना दो नुआ सारी धरम कोड बाबत के मेमोरेंडम पे जमा कदा जहाँ आले ठेन जहाँ खबर है अकना एनकान नुआ सारी धरम कोड आदि आयमा दिन खन मेटांग दाबी होई हिजु कना एनकान आयमा सांतार समाज रन हड़ के बांको बड़ाया एनकान नुआ सारी धरम कोड चिदा निनो लागती गया तिनो चिदा निनो गुरुत्वपूर्ण कना अच्छा सनाम को गे जोहार आदि जथात कुकली गेम दहो कदा गमके आदो घटना हुयुक कना हला दो बार जायगा रे मेमोरेंडम को सबमिट कदा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनिया दफ्तर रे आर प्राइम मिनिस्टर जहां प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ओडे हो प्राइम मिनिस्टर नितुम ते जहां दाबी सकाम तैयार कना ओना होले एम हटो कदा आदो नोआ रे आले जहां दाबी ले दहो कदा जे भारत दिसम रेन आदिवासी को जतक्षण मारे आदिवासी को तो हुयुक कना नुकु संतार जनगोष्ठी जहां दो अस्ट्रिक भाषा गोष्ठी रेन मानमी कना को और भारत दिसम रेना जाति तत्व रेना सिस्टम लेकाते नेलोक कना आदिवासी को दो सनाम को गे नुकु दो प्रकृतिर पुजारी कना को और आपान आपिना धर्म मेना तकवा आदो सारी धर्म दो निये होते तेगे जे नुने गान भारत रे कयेक हजार आदिवासी मेना करे हो प्राय 720 टी आदिवासी दो भारत सरकार शिड्यूल ट्राइब लेकाते छेटिए रेकाट कोय और नुकु सरकारी भावे स्वीकृत आदिवासी गोष्ठी को आपान आपिना धर्म मेना तकवा उनको झतो हड़ गे आपान आपिना पार्सी मेना तकवा आपान आपिना पार्सी ते को रोड़ा आपान आपिना बंगा बुरु मेना को तकवा आपान आपिना धर्म पुथि मेना तकवा आपान आपिना सावता आरिचाली सानामा गे जुदा गया उनका लेकाते गे अब संतार बोहा को जहां सारी धर्म लेकाते बन बंगा बुरुदा उनको तो गिद्रे को जनाम लेन ताको खान गे मोड़े महा छेटिए निंदा मांडी नवा को हुयुक ताबना गरम हरामा नितुम बन एमा कोआ संतार ते बन बाखेड़ा अबुआ दो सारी धर्म रेन हर दो बाहा सरहाय मा मोड़े नवा को मेना ताबना सनाम को गे अब दो जाहेर बन बंगा आदो नोय जे नुने गान सेपारेट जिनिस मेना ताबना जहां दो एटा आदिवासी सा तो बांग मिदो कना और हिंदू मुसलमान तुरुक नुकु सामा बांगे मिदोआ आदो जखन के भारत दिसम रे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चालू किदा इने साव सावते यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार जखने घोषणा केदा उन रे नेलोक कना नोआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रे मेटा हो आदिवासी जीता धर्म ना नितुम बानुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड रे दो परिष्कार नेलोक कना जे मेटा हिंदू धर्म रेना आरी चाली लाय लाकचार सनाम लेकाना कामी होरा को दो मित सावते को समान गोटा कना आदो ताहले सनाम आदिवासी समाज लहा रेगे धक्काय नामा निये कारण ते जतो आदिवासी के संतार साव एटा एटा आदिवासी को हो अपन अपना धर्म दो आदो को हिडिन चाबाया मालटो तकवा कारण दो चे उन दो जतो बामडेयाते कराव हुय तकवा निथ आबो बन नेल कदा बेस किछु आदिवासी विशेष करे शहर करे जहां को माइग्रेट कान ताबोना उनको दो आकुआ सावता आरी चाली बंगा बुरु सेरवा नोना कामी को किंतु अकय दो हिंदू धर्म लेकाते अकय दो क्रिश्चियन धर्म लेकाते उनका आरु फेरा कान ताकवा त नोनकान आदिवासिया लाय लाकचार धर्म नोआ को आरु फेरावते जखन मिद समय एकदम मालट चाबा उतरवा उनदा आदो आदिवासी लेकाते आबुआ जाति सत्ता दा आदो जीवित तो बांग ताहेना उन शिड्यूल ट्राइब लेकाते हो अब मन तो बई बईते आदो अचोगवा कारण शिड्यूल ट्राइब दो चिदा को मेने का बुना
জাতি লেখা থেকে আবো তো যেহেতু আদি তায়ম রেন অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তো আদিবাসী কানা কো এবং চিকাতে নুকু কো চিহ্নিত একোয়া আপন আপিনা পার্সি আপন আপিনা লাকচার ধরম সাঁওতা আরিচালি ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱৈতিক উন্নতি ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤউᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢ ᱥᱤভিল কোড ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱰᱮ 3 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱛᱨᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ হিন্দু খ্রিস্টান শিখ পার্সিয়ান নongka nongka kate 3 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 3 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱷᱟᱲᱟ বাকি ধর্ম রেন হর দো আদো আকুয়ার ধর্ম রেনাক কথা গে লই রেনাক অধিকার বানুক তাকুয়া সে সরকারি দপ্তর রেনাক বিভিন্ন যখন ফর্ম কো ফিল আপা অন্ডে আদিবাসী দো আকুয়ার ধর্ম রেনাক ᱧᱩᱛᱩᱢ বাকো অল দাড়িয়া ᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱡᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱦীন ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ লেখাক কানা আদো ওনা খাতির তে চেক চিকাইনা আবো মিদটাং বন নেল ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ যে জাতি সত্তা রক্ষা লাগিতে তে ধর্ম দো সাব রাখাব থেকে হুইবা আর নোয়া দবন বাড়ায়া সারি ধর্ম মা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 লেখাতে অলরেডি ভারত সরকার নোয়া রে বাতাও কানা উনকা গে সেন্সাস রিপোর্ট 1961 1971 1981 1991 2001 2011 ধারিক দো মেনা আন গিয়া সান্তাড়া ধর্ম দো সারি ধর্ম কানা নোয়া দো আবো ইয়ে রে বন ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ সেন্সাস রিপোর্ট রে এছাড়া আবো নোয়া দবন বাড়ায়া বঙ্গা বুরু ছানামা গে আদিবাসী তো আদো আলাদা গিয়া আদিবাসী কদো যখন কো বঙ্গা বুরুয়া আপান আপিনা পার্সিতে বাখেড়া কো প্রার্থনা কো যাহা কো হুইবা আদো নংকান জেতরেন হর তেহেন যদি ওনা ইউনিফর্ম সিভিল কোড লেখাতে যত বন বাগি হচ্ছে কোয়া সে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট লেখাতে বন বাগি হচ্ছে কোয়া তাহলে মিটান জাতি সত্তাকে ধ্বংস তাকুয়া আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড দো আরো বতরান নিয়ে কারণতে অনেক কো লই কেদা ইউসিসি ডিলস উইথ ম্যারেজ ডিভোর্স সাকসেশন অফ প্রপার্টি অ্যাডপশন ইনহেরিটেন্স নংকানা সানাম কামি কো অন্ডে হস্তক্ষেপ পায় নোয়া যদি হস্তক্ষেপ পায় তাহলে চেক তাবনা আবো বন লক্ষ্যয়া যে নয় যে ভারত সরকার হয়ে বাড়ায়া গোটা হাতির হর কো বাড়ায়া সান্তার সমাজ দো মাঝি নায়কে গোডেত কো মেনা কোয়া jahae manji naike godet kodo sawta na sanam lekan kami se lakchar na kami le dhorom na kami le sawta arichali na kami le nuku majia ayute maji ren sapakti ko jahae mena koa naike godet jog maji nuku sanam kami ko saki sobhaya ado honwa ko abwa oitincho se santar ko jaha traditional administrative system social administrative system noa ko ho chaba ado onate abo dobon dabi kada যে ভারত সরকার ঠেন আদিবাসী চেতান রে তো কোনো ভাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড দো আগু দো বাপে ᱧᱟᱢᱟ নোয়া দো ভারত দিশম না সানাম টঠা খন গে নংকানা ডিমান্ড দো রাকাব কানা আদো আবো দো আলাদাতে সারি ধর্ম না দো নোয়া হাতিক তে লই হুᱭᱩᱜ কানা এটা এটা ধর্ম রেন যাহাই মেনা কথা বন আদিবাসী নানা হুনার ধর্ম না ইনকি কো লইদা উনকু হো আকwa ধর্ম না অরে অরপাত ভারত সরকার ঠেন অল কাতে উদুক মা আপন আপিনা রাজ্য সরকার ঠেন বিধানসভার বিল কো পাস চয় মা যেলেকা সারি ধরম কোড কমিটি খন নোয়া চালান 17 ফেব্রুয়ারি 2023 সারি ধরম কোড বিল বন পাস চকিদা সরকার বন বুঝেও চলে দিয়া তারা ধরম সারি ধরম দো এটা গিয়া এটা সানাম কোয়া ধরম খন ওনা হাতে সরকার নোয়া ভাগি লেকা বিল কাতে আবো সারি ধরম কোড বিলে পাস কেদা পশ্চিম বাংলা বিধানসভা রে ওনা ইয়ে লেকা থেকে মোশন আন্ডার পার্লামেন্টারি রুল 185 লেকাতে আদো নোয়া দো তায়মতে ভারত সরকার ঠেন কুকুল কেদা রাজ্য সরকার ইনাতে রাজ্য সরকার আড়ি সারহাইন চালায়া যে বিধানসভার নোয়া মিটার বিলে পাস কলে তাবনা এর তায়ম নিতো দাদো আবো দো দিল্লি ধারি লড়াই আগু হুই তাবনা তেহিন যেহেতু সারি ধরম তেলে হেজে কানা নোয়া কারণ থেকে নোয়া শীতকালীন অধিবেশন চালাক কানা আবো বন বাড়ায়া সংসদ রে চালাক কানা নোয়া 25 ইয়ে খনতে নভেম্বর খনতে 20 ডিসেম্বর হাবি চালা তা নিয়ে তালারে যদি আপনারা নোয়া রেঙ্গেজ রাবাং ভারত সরকার ঠেন বাবন সদরা তাহলে ভারত সরকার কে চিকাতে বুঝেওয়ায় যে আবো চেক বন খোঁজ কানা আর ওনা যাহা বন খোঁজ কানা ওনা না দো তিনাক গান মেরিট পেনা আনাং সে বাং ওনা কারণ তে নোয়া কদো নাখাই আলেলে কামি হরালে সাব আকাদা আর বাড়াই গে তাবনা পে ওয়েস্ট বেঙ্গল রে যাহা সারি ধরম তেয়ার কান তাবনা
কোর্ট কমিটি সারি ধরম কোর্ট কমিটি ᱫᱚ ওয়েস্ট বেঙ্গল রে 5 জানুয়ারি 2021 রে তেয়ার লেনা এবং ওনাগে আদি মারাং মিটিং মিটাং গোটাকে করাও কাতে কলকাতা রে 7 ফেব্রুয়ারি 2021 রে 3 লাখ খন বেশি হর ওডে বন জাওরা লেট কোয়া এবং ওনানা ধাক্কা থেকে সে দাড়ি নেল থেকে পশ্চিম বাংলা সরকার 17 ফেব্রুয়ারি 2023 রে সারি ধরম বিলে পাস কিদা এবার কিন্তু আবো ওনা নেলতে এটা এটা রাজ্য রেন হর হো বুঝেউ কাতে ওডে ঝাড়খণ্ড খন এবং বিহার খন আসাম খন হকো যোগাযোগ কাদা আলে হলে যোগাযোগ কাত কোন তো সারি ধরম কোর্ট কমিটি রে কো হিজুক কানা আবো উড়িষ্যা খন এখনো পজিটিভ বন কানা আউরিলে ᱧᱟᱢᱟ তবে মিবার হর ফোন করতে কমেন্ট বাড়া কাদা কারণ চে ঠিক কানা আবো যাহা সারি ধরম রে মেনা তাবনা আরিচালি মানে জানাম খন গুজু হাবি চে চে কো মেনা তাবনা নিয়ম কানুন সান্তার তো গোটা গে ওনা কো মানাওয়ে তাবনা খালি নিতুম রে কিছু জায়গা রে সারনা কো মেন এদা আদা উনকু হর হো ভুল বুঝেও কাতে বই বইতে কো হিজুক কানা এবং ওনা প্রমাণ আলে নেল কেদা নোয়া ঝাড়খণ্ড রেন ওনিয়া মরে গোটাং জেলা কো আতে গে সারি ধরম কোর্ট কমিটি চালাওয়েন 10 মার্চ 2024 রে ঝাড়খণ্ড সারি ধরম কোর্ট কমিটি তৈয়ার কানা বিহার রে কো আবেদন কাদা উনকু আতে তৈয়ার হইবা আদো আসাম রেন কো আদো নগনা পনিয়া রাজ্য আর দিল্লি রেনা হো মেটাং রাজ্য যাহা বেনা তাবনা ওন্ডে হো নয় চালাওয়েন 7 তারিখ গে মেটাং মাঝি বেরেট হইনা মাঝি রে সাপাতি কো আদো নুকু হো সারি ধরম কোর্ট কমিটি রেকো হেজেন তাবনা হিসাব করতে ñeলক কানা আবো বাং বাংতে পশ্চিম বাংলা ঝাড়খণ্ড বিহার আসাম আর দিল্লি নুকু মরে গোটাং পনত কোয়াতে কিন্তু তেয়ারেন তাবনা চালাওয়েন 3 তারিখ নভেম্বর দুর্গাপুর রে অল ইন্ডিয়া সারি ধরম কোর্ট কমিটি আর কমিটি মোটামুটি লে তেয়ার কেদা 17 নভেম্বর 2024 দুর্গাপুর রেগে অল ইন্ডিয়া সারি ধরম কোর্ট কমিটি নিতুমতে ওনা কমিটি হতে আরে না আদো ওনা কমিটি খনগে তেহিং ওনালে এম কেদা মেমোরেন্ডাম দো আদো যেহেতু পশ্চিম বাংলা পনত সেমলি দো আদি লাহা খনগে না সারি ধরমাতে বিল কো পাসো মা নোয়া কোয়াতে চিঠি কো জামা কাদা ওনাতে জোড়া নডে মেমোরেন্ডাম সাবমিট হই কানা সারি ধরম কোর্ট কমিটি খন হো সাবমিট হই কানা আর পশ্চিম বাংলা সেমলি খন সাবমিট হই কানা এন্ডেখান সরকার বুঝ দাড়িয়া যে নোয়া সারি ধরম কোর্ট কমিটি আন্ডার রেগে সানাম দেখান ভারত দিশম রেন সান্তার কো সংস্থা দয় হেজ সেটের কানা এবং অনুকু মিট সাথে জুমিত কাতে নোয়া মেমোরেন্ডাম কো এম কেদা ওনা গে কানা কথা আদো আলে তো ওনারে এম কাদা নিয়ে গে নিথাবিতে দো আলে মানে কামি হরা দো আর নিয়ে সাথে তেহিং আলে লে চেষ্টায় দা কেন্দ্রীয় আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী হ্যাঁ ওন্ডে হো তেহিং না কালে এমা ওনা লাগি দিলে সতে কানা আরকি একাল থেকে এনখান গঙ্কে নোয়া সারি ধরম কোড বাবতে যাহা আপে পাউডি पे लहा कदा से मेमोरेंडम पे चाल कदा पे एनखान ओना बाबते होम मिनिस्ट्री रे हो मेमोरेंडम पे एम कदा पीएमओ ऑफिस रे हो मेमोरेंडम पे एम कदा एनखान ओना बाबते जाना आसास को एम कदा से आर मेटां कुकली आमटेन गंके जे चिदा निनो बिलोमो कना नोआ जहां सारी धरम कोड बाबते आडी आयमा दिन खन के दाबी हुई हिजू कना एनखान नित धाबिते हो भारत सरकार किंतु नोआ बांको लागू होचो कदा एनखान की भारत सरकार चेद हो बाको बाड़े नोआ सारी धरम कोड बाबते बाको बाड़े ओना दो कथा तो ठीक बांग कना चिदा से चालावन पे सेरमा खन दो मिट लेतार रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उनिसाव सेमलेट पहाटाते आदि धाले गालमाराव कदा सारी धरम कोर्ट कमिटी पहाटा खन हो मिट धाव गालमाराव होई कना आदो उनको तो को ललई कना जे बांग सारी धरमते आले हतो गले ᱧᱟᱢ कदा मेनखान भारत सरकार दो निथाबिते के कोर्ट दो निये कारणते बा एम करा मिटा अद्भुत जुक्ति को दुइदा जे बांगमा 83टी नाना हुनर धरम ओंडे दाबी कदा को सरकार ठेना जुदे जुदे मिटांग धरम ना जाते को ᱧᱟᱢ मा आदो ओनाते लिदा को आले दो तो बाले एम दाड़े ताछाड़ा आले तो सिद्धांत हतार दो बांग कना आले दो जनगणना जहां दाबी दावा आले ले रिसीवेते गवर्नमेंट एमआई कना तार माने रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ठेन दो जतो रेकर्ड मेना एवं आबुआ दो जतखन बेसी जतखन मिटा सरेस ठावरे मेना आकुआ कथा लेकाते गे जे आपे सारी धरम खन दो बार बार जहां पे ऑल एदा जहां ले ᱧᱟᱢ एदा ठीक गया किंतु नोआ दो आपे दो नित होपे व्यवहार दाड़िया पश्चिम बांग्ला सरकार जेहेतु नोआ दो विधानसभा रे पास करता पे आपे दो ओंडे पे चाप दाड़िया सरकार दो चालू दाड़िया भारत सरकार न दो बाय बातिल तकवा तार माने आबो दो बांग्ला सेट के आंदोलन हुयो ताबोना আর ভারত সরকার ঠেন চাপ সৃষ্টি লাগিতে ভারত সরকার যাতে বুঝেও মায় যে সান্তার মিটাং আলাদা জাতি কানা কো বঙ্গা বুরু খনে হেব কাতে সানামাগ গে আলাদা গে তাকवा ওনা খাতির থেকে আলে নোয়া মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স রতে এমলে খোঁজ কানা যাতে অনেক কোনো নোয়া সাপ রাখাবো এবং তাইম দারাম তে আর হো সরকার जहां जहां
सेक्टर में ona korele ema এবং এটা এটা আদিবাসী কো যাহা আলাদা ধর্মতে খোঁজ কানা উনকো তো পইলো কে কামি কান তাকো আকো আপন আপিনা বিধানসভারে ওনাকে বিল কো পাস চলে খান তবে না সম্ভব আলে নলে বুঝেও যা ওনা কানা মিটাং কথা আদো ওনাগে কথা দো তো আবিতে দো হ্যাঁ এখানে গঙ্কে এনখান নয়া সারি ধরম কোড বাবতে যাহা আমা দামান কথা কম লে গেরা গঙ্কে আমা নয়া দামান কথা আলে পাসনা রইলা না চেষ্টা হলে যাতে সান্তাল কো ওড়া ওড়া রে নয়া সারি ধরম কোড ইদি কাতে সানাম को बडायमा एनखान गंके आडी आयमा साराव इनसला जपड़ा लागिते सारी धरम कोर कमिटी और भेगार भेगार संगठन पाटाकन सारी धरम कोर कमिटी उनको दाबी सकाम चाल लागिते दिल्ली होम मिनिस्टर ऑफिस और कागज साकाम से मेमोरेंडम उनको ओंडे को जमा कदा साथे पीएमओ ऑफिस रहो ओना कागज साकाम से मेमोरेंडम को जमा कदा साताम दो सारी धरम कोड लागू होचो बाबते आरोन बड़ा गया 17 फेब्रुआरी 2023 साहित्य वेस्ट बेंगल विधानसभा रे नवा बिल पास चले ताको सारी धरम कोड लागू होचो लागिते नवा बिल पास होचो तायम के किंतु वेस्ट बेंगल राज्य सरकार पाटा खन हो भारत सरकार ठेन को अरदास ना नवा कोड पास होचो लागिते मेमोरेंडम जमा लागिते ओंडे सेटर को ताहे कना सारी धरम कोड कमिटी पाटा खन सुबोध हाजदा बाबूलाल हाजदा मदन मोहन बास्के सुखचांद सोरेन लेकान मारांग आगवान को आरोन बड़ाइया तिहिन जहां आदिवासी कल्याण मंत्री मेनाया उनी ठन बांगमा नोआ मेमोरेंडम ओंडे को चालाया को उनका के गमके ले कदा जहां को बड़ाइया नोआ सारी धरम कोर कमिटी तैयार कदा को जाते नोआ सारी धरम जहां कोड मेना कदा नोआ जाते पास माय को और जाते लागुई मा को भारत सरकार नोआ ना कुरमुटुर गे मेना कर को सारी धरम कोर कमिटी होम मिनिस्टर ना ऑफिस होम मिनिस्टर ना ऑफिस रे तेज सारी धरम कोड कमिटी बाखराते मेमोरेंडम बन एम केदा नोडे आले ले बोलो लेन ताहेन ऑल इंडिया सारी धरम कोड कमिटी नेशनल कन्वेनर डॉक्टर सुबोध हांसदा गंके और भारत माझी परगना मोहन पाटा खुना और सारी धरम कोड कमिटी ऑल इंडिया सारी धरम कोड कमिटी जॉइंट कन्वेनर नोडे सुखचांद सोरेन गंके साउते इन कागज पत्र साहब लगी स्वागतरा लेतिया इहुं बोलो तरा कते लेदा ओका ओका दफ्तर पे एम के तबना नोडे होम मिनिस्टर ऑफिस ना दफ्तर ले एम केदा और प्रधानमंत्री दफ्तर ना ऑफिस ले एम केदा अमित शाह टेन हो मेमोरेंडम चाल हुईना उनिया दफ्तर रे उनी दो बांग्ले जामा कदी उनिया दफ्तर रे मेमोरेंडम चाल हुईना और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री दफ्तर रे मेमोरेंडम चाल हुईना ओडे चाल काते भितरी रे सारी गाड़ी हाहाड़ा कथा नौकाना ऑफिस रे बोलो काते नय अब दिसम खुना सारी धरम कोड कमिटी पाहटा खुना हेज काते नोडे फिजिकली नय जे मेमोरेंडम बन चाल केदा नवा दो नय पुइलु ते लाहाते तो अब बन कोल कदा बन मेल कोते मेमोरेंडम कोल हुई कना किंतु फिजिकली नय पुइलु ते आको दफ्तर मेमोरेंडम बन चाल केदा ओनाना रिसिप्ट कॉपी को मात बना आदो आस ताहेन कना होयतो नोआ भारत सरकार मिटाम उयहर होचय दाड़ेयाय कना जे अब सान्ताड़ जाति मिटा सारी धरम कोड कमिटी को खोज कना एवं ओना बाखराते आको कामी हरा को साथ दाड़ेयामा अब आंदोलन हो निये तायम जोरदार अब लगाव इदी तबरा पश्चिम बंग रे दो विधानसभा रे सारी धरम कोड बाखराते बन न्याममा बिल बन पास होचो कादिया 17 फेब्रुआरी 2023 मेनखान ओना ओडे बिल पास होचो तायम उनको को बोल कदा भारत सरकार ठन जाते सान्ताड़ जाति सारी धरम कोड को नामा सेंसास रे आको मिटांग कोड ओडे कलम को एममा ओना बखराते अब आरो जोरदार नोडे भारत सरकार ठन दाबी सकाम बन एम केदा तेहें 10 तारीख 10 डिसेम्बर 2024 रे आयमा गंके को नोडे सेटर मेना को मानकम गंके बुन जाम का दिया नोडे जे नाले हां
ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱩᱵᱷᱩᱛᱤ ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱟᱸᱜ ᱫᱤल्ᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱢᱳᱨᱮᱱᱰᱟᱢ ᱯᱮ ᱥᱟᱵᱢᱤᱴ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤᱰᱵᱮᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥᱮᱢ ᱮᱢᱟ? ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤल्ᱞᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩद्ᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱰ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ko ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱟᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱮᱢᱳᱨᱮᱱᱰᱟᱢ ᱨᱮ ᱫᱟᱵᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱢᱟ, ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱨᱤᱥᱤᱯ ᱠᱚᱯᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱫᱩᱨ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱮᱵᱚᱝ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ, उन्हीं गड़ सपोर्ट एम और सारी धरम कोर्ट कमिटी रहा उन्नी सिलेक्टनाय रिस्क सला नोडेन को गुनी गुरीबते बोलाय अदो नोडे जहां आले पश्चिम बांग्ला खन ले हेज अकान अभी जोर ले नाम किया अदो निया दिसम हर नोआ गिन नेता को आसिंग दोहा को कना जे अब सारी धरम लड़ाई ले दो जितकरो कान गया बो अबंग उदूर भविष्य रे जुदी बांग हुई गदोआ आरो मारांग ᱧᱚᱜ आंदोड़ नोडे दिल्ली रे बन अगुया अब सारी धरम कोड बन नाम कते अब उपरुम जेवे तेहें अड़ी गौरवना दिन ये दिल्ली नगर रेना नो जहाँ रायसीना हिल बन आंजमका से रायसीना बुरु लुदाम खन इन लय दिन दिसम जगह पारगाना सुखचाप सोरेन तेहें नोडे आदिवासी सान्ताड़ को धरम सारी धरम दाबी लैते नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री दफ्तर रे तेहें दाबी साकाम नोडेले जमा हटो कदा कोर्ट कमिटी पाहटा खन और सेटर मेना बोना कोर्ट कमिटी रेन सानाम मानतान को कन्वेनर को लाउड़िया को और परुखिया को तो नको अड़ी ये कते कष्ट कते नोडे को हेज अकाना हेज दाड़े कादा को नवा सारी धरम रेना दाड़ेते तो नको सानाम कोगे अड़ी मानत अड़ी सारहाविन एमा को कना मेनखान नको तायम रेहो आबो तायम रे मेना को दिसम हर सारी धरम रेन हर आर सारी धरम रेन हर खजक कना को नवा कोड जाते बन नाम आर आबो धरम रे मेना किना नकिन मारांग बुरु जाहेर आयो ओनाते नवा गिन लैया मुचार रे मारांग बुरु जितकर जाहेर आयो सारी लो मारांग बुरु जितकर जाहेर आयो सारी लो अच्छा गमके स्टार्ट हाँ गमके सारी धरम कोर्ट कमिटी रेन अकय को मानतान गमके को पे हेज कान ताबना ओना थोड़ा लैमे आदो नोआ दो आदि ताड़ाहुड़ो कते गे प्रोग्राम हुई कानते आदि संगे दो बाले हेज दड़े कादा मेनखान एंते रहो मोड़े हर ये पुन हर सारी धरम कोर्ट कमिटी रेन कन्वेनर दो हेज ना इन नेशनल कन्वेनर लकाते सुबिन हस्ता हेज कान ताबना डॉक्टर सुबिन हस्ता आबो सुखचाँद सोरेन उनी हो जॉइंट कन्वेनर चंडीचरण उनी हो जॉइंट कन्वेनर और नोडे मदन मोहन बास्के उनी हो जॉइंट कन्वेनर आरो सारी धरम कोर्ट कमिटी रेन जहां मेंबर ना ऑल इंडिया एवं नवा बेंगल रेन हो जहां मेना को ताबना उनको हतो को हेज कान ताबना और मिटा नवा खबर दो दिल्ली रे हाले गे माझी मापा जीवन बेरेट के कोआ ओंडे
माजी हराम लेकाते जहाँ छटियर कान तबनाय उनी तो हुयुक कनाय सामापद हेम्ब्रम उनके उनी हो साजी धरम कोर्ट कमिटी नि गे मिटांग सहेद लेकाते जॉइंट कन्वीनर लेकाते उनी हो नोडे तिहिन गे उनी दो मेसा हुइना एवं दिल्ली रेन सांतार को पहाटाते उनी हो ना मेमोरेंडम रे सई काता बनाय बिहार बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनत रेना सांतार साउ जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल जोहार।